ଅନୁକୂଳେ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳିତ ହେଲା ହାତୀ ଆମର ସାଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସ୍ଥାନୀୟ ସଭାଗାରଠାରେ ହାତୀ ଆମର ସାଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଅନୁକୂଳ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସେଭ୍ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା, ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜୀବ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସହାବସ୍ଥାନ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏ ସମାରୋହରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି, ଅନୁକୂଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା, ପର୍ଜଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ, ଏସ୍ସିଏଫ୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ପିସିସିଏଫ୍ ଡକ୍ଟର ଦେବବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ଆର୍ସିଏଫ୍ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଚେତନତା ହର୍ଷ, RRTO, MVU ଉପକରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ 3ଟି ମଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବନ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କରିଥିଲା। सेव एलिफेंट फाउंडेशन तरफ ये भल प्रोग्रामटी आगुरी आमर मान्यवर विधायक माने आज मंचरे जो 3 विधायक थिले प्रताप बाबू, विभूति बाबू एवं अगस्ती बाबू एमाने गला अगस्ट 12 तारिख दिन भुवनेश्वर प्रोग्राम रे भी थिले। सेटा विश्व हस्ती दिवस होची अगस्ट 12 तारिख से दिन से कार्यक्रम ठीक भाव से समस्त मनरे गोटे आसला जे वास्तव में अनुगुल होची फॉरेस्ट कैपिटल कहले अत्युक्ति हेब ना। ओडिशार वन राजधानी होची अनुगुल एवं अनुगुल रे आज गोटे बहुत भल ये कार्यक्रमटी हैला। यही 2-3 वर्ष है अनुगुल जिलार आपणकर बंतला रेंज एवं ढेंकानाल बनखंडर हिंदोल रेंज जोटा कि लगी एठी बहुत ह्यूमन कैजुअलिटी होती। बाकी हाथी मानकर तो डेथ होची तेणु या ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बोली कह जाउची। ए कथा को आमे लोकसभा राज्यसभा स्तर रे भी उठाऊचु। धर्मेंद्र बाबू भी एथिपाई बहुत उद्विग्न अछंती। आम दलर समस्ते एथिपाई व्यस्त एवं केमिति ये ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यह ठीक भाव में यार समाधान हो पारिबो। सबु दृष्टि समाधान हो पारिबो। नुआ नुआ इंडस्ट्री बा माइनिंग रे केमती एलिफेंट कॉरिडोर हबो। ये ब्यूरो रिपोर्ट, ATV अनुकूल।